नागहान वगद फरिख्तु शु पा आसमान के पुरता दबतहाना मुस्तफा पखेर रागले पुरता दबतहाना मुस्तफा पखेर रागले नागहान वगद फरिख्तु शु पा आसमाना निश्ता दी मिसाल द मोहम्मद आखिर ज़माना ज़िक्र पा असराद कड़ी रब दे पा कुरान के द मुरसलानो मुक़तदा पा खैर रागले नागहान वगद फरिख्तु शु पा आसमान के पुरता दबतहाना मुस्तफा पा खैर रागले नुदी पा इंतजार दे परिख्ती द मालकूत तबात्र सरदार जी तरफ तदल्लाहूत यखी दर तरब शमीद नूर पनर्द बान के दिनारे सुरेच महबूबा पखेर रागले नागहान वगद फरिख्तु शु पा आसमान के पुरता दबतहाना मुस्तफा पखेर रागले पुरता दबतहाना मुस्तफा पखेर रागले गिर पा इशारो दहब्बज़ा की विदारा मरहबा बेकाच गिराजी दरता दिलदारा ढेर दे दली दिलो मलाइक पा अरमान के दिल हाशमी खैरुल वरा पखेर रागले नागहान वगद फरिख्तु शु पा आसमान के पुरता दबतहाना मुस्तफा पखेर रागले पुरता दबतहाना मुस्तफा पखेर रागले चिता जद प्रभुस्तान द पाक रसूल दिहगा सलूर यारान द पाक रसूल नो अवल यार ये द सदीक बसदाकत की अबू बकर दियो जान द पाक रसूल दा दिल उमर दा अदल न कुर्बान शुम कपूहिगी वो जानान द पाक रसूल चिये जान कुर्बान वलो द इस्लाम महबूबा गणा उस्मान द पाक रसूल सलूरम यार ये सखी अली हैदर दी दाज मरी दी पालवान द पाक रसूल नो आशिकान द रसूल डीर दी प दुनिया की मगर दादी पतंगान द पाक रसूल ददारे नो खुशाली बद नसीब शी कबुल दिक्लो फरमान द पाक रसूल नो अब्दुल्ला चे गमुना क्ले दर तबायम हसनैन दी मदह ख्वान द पाक रसूल नागहान वगद फरिख्तु शु पा आसमान के पुरता दबतहाना मुस्तफा पखेर रागले पुरता दबतहाना मुस्तफा पखेर रागले एदा अब्दुल्लाह बिबालाड़ किरदिगार ताम
او دکړو دیدار راغه واپس خیر الامصار تا وایو درتا مونږ د کوزیدلو په دوران کې کورته د اوخته د مرتضی په خیر راغلی ناګه نزوګ د فرښتو شو په اسمان کې پورته د بتهانه مصطفی په خیر راغلی پورته د بتهانه مصطفی په خیر راغلی پورته د بتهانه مصطفی په خیر راغلی.